오늘은 전국이 지키는 부활주일입니다. Hari ini adalah Paskah yang dirayakan oleh semua orang. 그래서 그런지 어제 우리 성도님이 글을 제게 하나 보냈어요. Dan satu jemaat mengirimkan satu pesan kepada saya. 사람들이 말한 글을 보냈어요. Itu tentang cerita nenek-nenek yang dari daerah Gyeongsang. 하는 말이 그 예수가 죽었다 하더라. Katanya satu nenek bilang, katanya Yesus itu meninggal. 한 명이 와 죽었는데 Dan nenek yang lain bilang, kenapa dia meninggal? 못에 찔려 죽었다나 말을. Dan nenek itu jawab, katanya dia meninggal gara-gara dipaku. 그런 얘기요. Itu ceritanya. 그 예수가 누군데? Dan nenek yang lain bilang, Yesus itu siapa sih? 아니, 우리 며느리가 아버지 하는 거 보니까 우리하고 사도인지도 모르겠네. Dan nenek itu jawab, menantu saya selalu panggil dia bapak-bapak, mungkin kita itu satu keluarga sama dia. 아니 그럼 이 문상을 가봐야 되는 거 아이가? Dan nenek yang lain tanya, kalau gitu bukannya kita harus 살아났다 하네. pergi untuk ke tempat rumah sakitnya dia. Tapi katanya dia bangkit kembali. Itu cerita yang lucu dari jemaat saya. 많은 분들이 신앙생활하는 분들이 가장 실수하고 있는 게 뭘까요? Sebenarnya apa satu kesalahan yang sering dilakukan oleh jemaat? 말씀을 하나님의 말씀으로 보지 않고 내 입장으로 보는 겁니다. Yaitu mereka menerima firman Tuhan bukan sebagai firman Tuhan, tetapi mereka menganggap dengan pandangan mereka sendiri. Dan menurut saya mereka tidak mendapatkan jawaban yang bagus. 돌아가시고 부활할 사실을 수백 번 약속했습니다. Tuhan Yesus berjanji berkali-kali bahwa dia akan meninggal dan akan bangkit kembali, tapi banyak orang tidak percaya. Bagaimana cara bisa? 그 사건만 두고 하는 말 우리가 모두 여러분 설교 다 들어도요. 오늘 설교 마음에 든다. Walaupun kita sering mendengarkan khotbah tentang itu dan ada orang yang bilang, hari ini khotbahnya bagus banget. 안 맞다. Hari ini khotbahnya tidak cocok buat saya. 많이 합니다, 우리가. Banyak orang yang mengatakan seperti itu. 그게 이제 실수 원인입니다. Sebenarnya itu adalah kesalahan kita. 우리는 내 기준을 가지고 자꾸 설교도 듣고 뭐 이것도 판단 다 합니다. 습관이 그렇게 되어 왔잖아요. Kita mendengar khotbah dan kita menilai khotbah dengan pendapat kita sendiri dan standar kita sendiri. 설교를 들으면 안 됩니다. Kita tidak boleh mendengarkan khotbah saja. 하나님의 말씀을 하나님의 말씀으로 들어야 돼요. Kita harus mendengarkan firman Tuhan sebagai firman Tuhan. 그때 여러분 인생에 굉장한 일이 벌어집니다. Pada saat itu kita akan bisa melihat hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itu sangat sederhana. 자녀인데 신앙생활 어렵게 하지 마시고요. 하나님의 말씀으로만 들어도 역사를 납니다. Kita adalah anak Tuhan, jadi kita tidak perlu melakukan kehidupan beriman yang merumitkan. Kita hanya mendengarkan firman Tuhan sebagai firman Tuhan. 예수님이 길 가다가 무화과 나무를 보고 갔습니다. Satu hari Yesus berjalan dan melihat satu pohon ara. 배고픕니다. Dan dia sangat lapar dan mencari buahnya dan tidak ada. 예수님이 무화과 나무를 저주를 했어요. Dan Yesus mengutuk pohon ara tersebut. 오면서 보니까 다 말랐어요. Dan pohon ara itu ternyata jadi kering. 근데 베드로가 보고 어저께 예수님이 저주한 나무가 말랐구나. Dan Petrus melihat itu, ternyata pohon ara yang dikutuk oleh Yesus telah jadi kering. 갈 때 물어봤어야 돼요. Seharusnya Petrus bertanya kepada Yesus, 무화과 열매를 찾으십니까? Tuhan, mengapa mencari buah pohon ara? Kan bisa cari dari tempat lain. 그리고 지금 무화과 열매 나는 철이 아니지 않습니까? Dan ini kan bukan musim buah pohon ara. 당연히 사랑이 마신 주께서 그 철이 아닌 거 당연히 열매 없지. 그걸 왜 저주를 하십니까? Tuhan Yesus yang mengetahui segala-galanya, pasti dia tahu ini bukan musim buah pohon ara. Tetapi mengapa? 물었어야 돼요. Seharusnya Petrus bertanya kepada Yesus. 그날 밤에 시대적 메시지가 나오는 겁니다. Kalau dia bertanya, mungkin dia bisa mendapatkan firman yang luar biasa. 예수님은 장난삼아 열매 찾고 저주하고 그렇습니까? Tetapi tidak ada yang bertanya apakah Yesus mencari buah pohon ara hanya untuk bercanda. Itu sebenarnya firman yang luar biasa, tetapi nggak ada yang bertanya. 자고 아침 나온다 말. Dia hanya tidur dan 아니 나오다 보니까 이 말라 있는 거예요. bangun pagi dan ternyata pohon itu jadi kering. 그제서야 베드로가 이 나무가 말랐네요. Dan pada saat itu baru Petrus nyadar, pohonnya jadi kering.
그렇게 질문한단 말이에요. Mereka baru bertanya. 저와 여러분이 다 신앙생활 다 그렇게 하고 있을 겁니다. Jadi itu cara kehidupan beriman kita yang kita lakukan. 예사를 생각하다가 큰 문제가 터지면 이거 왜 이렇지? Ya, kita melakukan kehidupan kehidupan beriman, tetapi pada saat satu masalah yang terjadi, kita bingung apa yang terjadi. 죽는 거야. Misalnya kita mendapatkan penyakit yang mematikan dan kita berpikir, apa aku akan mati? 응답이 오면 이게 응답이 왔네. Dan kalau misalnya kita mendapatkan jawaban, oh ada jawaban Tuhan. 서로 그렇게 신앙생활 합니다. Itu kehidupan beriman yang kita lakukan. 수백 번 예수께서는 그리스도란 증거로 십자가에 죽어 부활하실 것을 성경은 미리 예언했다니까. Dan Alkitab menjanjikan bahwa Yesus akan mati dan akan bangkit kembali untuk menjanjikan bahwa dia adalah Kristus. 보니까요. 어떤 그 입장으로 봅니까? Dan pada saat kita melihat itu, kita melihatnya dengan apa? 성경 들고 있는데 성경 안 봅니다. 로마 입장에서 보는 겁니다. Banyak orang yang memiliki Alkitab dan mereka tidak membaca Alkitab, mereka melihatnya dengan pandangan Roma. Secara politikus, apa yang bakal terjadi? 유대인들은 어떻게 봅니까? Kalau Yahudi, 이래 되면 여론이 어떻게 되냐? mereka berpikir kalau itu pendapat orang-orang publik itu seperti apa? apa? 메시아 아닌데 이제 살아났다 이거 어떻게 되느냐? Kalau misalnya dia bukan Mesia dan dia bangkit kembali, apa yang terjadi? 보는 거예요. Jadi itu pandangan mereka. 나는 오래 신앙생활 하신 이 장로님들, 목사님들 기도 응답 받는 방법 간단하거든요. Para pendeta dan penatua yang sudah melakukan kehidupan beriman yang sudah lama sebenarnya gampang mendapatkan jawaban doa. 당황한 거예요. Mereka sangat 그렇잖아요. kaget. 예수님이 말씀 믿었더라면 그 무덤 앞에 기다려야 되는 거 아닙니까? 아무도 안 기다렸어요. Misalnya jemaat mula-mula mereka percaya bahwa Yesus akan bangkit kembali. 아니 도대체 이게 웬일입니까? 진짜 살아나셨어요. Mereka bisa melihat dengan iman mereka, tetapi 감격 뭐또 믿음 충격보다 더 이전에 당황이라 당황. 이거 어찌된 거야 이거. Tetapi mereka sangat trauma dan shock melihat kematian Yesus dan juga kebangkitan Yesus. 진짜 이렇게 됐구나. Oh, ternyata benar-benar terjadi. 고린도전서 15장 3절에서 5절에 보면 성경대로 죽으시고 성경대로 살아나셨느니라. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5 berkata bahwa Yesus mati dan bangkit kembali seperti apa yang ditulis dalam Alkitab. 방법을 알아야 돼요. Jadi kita harus mengetahui cara melakukan kehidupan beriman dengan baik. 성경대로란 말은 성경에 약속한 대로 죽으시고 성경에 약속한 대로 살아나셨느니라. Sesuai dengan Alkitab itu maksudnya adalah Yesus mati dan bangkit kembali seperti apa yang dijanjikan oleh Alkitab. 저는 내기 하나 걸 거 있습니다. Sebenarnya ada satu hal yang saya bisa menjanjikan. 교단 훌륭한 교단 많습니다. Begitu banyak sinode dan juga institusi gereja yang bagus. Our church is not that large of a church. 어떻게 어떤 내용으로 얼마나 바르게 부흥되는 것인가? 그건 하나님이 아십니다. Dan Tuhan sendiri tahu bagaimana caranya gereja itu bisa menjadi besar dan jadi banyak jemaat seperti apa. 좋은 게임이니까 그렇잖아요. It's a good game. That's 싸움하지 말고 그런 좋은 게임을 해야 돼. jadi 하나님의 영광을 나타낼 것인가? Jadi kita harus fokus bagaimana caranya kita memperlihatkan kemuliaan yang luar biasa dari gereja tersebut. 과학적이다. Dan kita harus melihat kebangkitan Yesus itu adalah sesuai dengan sains. 왜 그러냐? Why is that? Itu judulnya hari ini. 원칙에 의해서 딱 맞게 부활하셨어요. Mengapa? Karena itu bisa memenuhi 6 syarat. 언제? Kapan? 어디서? Di mana? 누가? Siapa? 무엇을? Apa? 어떻게? Bagaimana? 왜? Why? Mengapa? 육과 원칙입니다. That is a 6 pertanyaan itu. 우리 기도할 때 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 이 기도 안 하면 했죠? Pada saat kita berdoa, kita pasti mengatakan, Yesus yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus. 예수님 죄 없다고 했는데 Pontius Pilatus berkata, Yesus tidak berdosa. 유대인들이 못 박았는데 우리 계속 매주 하잖아요. 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 전국 교회가 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 전 세계가 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 Orang Yahudi yang membuat Yesus dipaku seperti itu, tetapi kita semua orang yang ada di dunia mereka berkata bahwa Yesus menderita di bawah Pontius Pilatus. 기가 걸릴할 거야. 막. I'm sure that the ears of Pontius Pilate down in hell are itching so much. 자기 잘못도 없는데 Sebenarnya itu bukan kesalahannya dia. 분명히 했잖아. 재판관이요.
내가 볼 때는 이 사람 죄가 없다. The answer is Pontius Pilatus berkata bahwa menurut aku Yesus tidak bersalah, 유대인들이 우리에게 넘겨라. so the Jews tetapi said, orang-orang "Take it Yahudi over yang to us." membuatnya. And that's what they said. 그러면 손 떼고 우리에게 넘겨라. And then, then take your hands off Dan each dia other and akhirnya hand it mencuci over tangan to dan us. dia bilang dia tidak bersalah. Very fearless 그 after that. 피값을 우리 후손에게 돌려라. That put his Dan mereka blood bilang, upon the head of our semua descendants. dosa itu bisa dialihkan ke keturunan And kita. that means that if we are wrong, that is. 1800년간 유대인 후손들은 나라 잃고 학살당하고 가스실에서 죽고 맞아 죽고 그랬어요. Dan selama 1800 tahun orang Yahudi menderita dan dibunuh habis-habisan. And so parents, you have to use your words wisely. 옛날에 우리 경상도 뭐 여기잖아요. 새가 만발이 빠져 죽으러. In a long time, one of the curses that people Jadi salah satu orang-orang yang di Gyeongsangdo itu mereka selalu memakai kata-kata kasar. that when I say this, I know that the interpretation 제가 한 is 말은 needed. 경상도면 새가 만발이 빠져 뭐라 그랬겠죠? And so, the Mungkin slang itu I kayak just salah used from the satu Gyeongsang province. kata kasar dari daerah Gyeongsang. 혀가 만발 빠져서 죽을 놈 이런 욕을 한다니까요. 여러분들이. Yaitu namanya orang yang patut mati dengan cara lidahnya dicopot dan lidahnya dipotong. 통계 나왔어요. 경상도 쪽에 제일 자살 목매 자살 말이에요. But we see the statistics wise, we said the people who commit suicide by hanging themselves comes the most from the Gyeongsang province. 인사가 그렇다니까요. That's their greeting. 오랜만에 만나면 아이고 문둥아 이래가지고 That if you haven't Dan seen itu them long, kata-kata kasar oh, yang friend, you say, dipakai sama orang-orang Gyeongsang sering dipakai pada saat mereka baru And that's why bertemu. the Jeolla province and the Gyeongsang province, they have the most lepers of our nation. 예수를 십자가에 못 박고 우리가 잘못이 있다면 그 피값은 우리 후손에게 돌려라. Orang Yahudi berkata bahwa kalau Yesus bersalah dan dia harus dipaku dan semua kesalahan itu harus dialihkan kepada keturunan kita. Mereka berjanji seperti itu. 하나님 말씀 조심스럽게 보고 말해야 됩니다. 막 겁도 없이 막. Jadi kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan hati-hati. 대단합니다. 막 교회에 대해서 너무 겁이. 목사님들도 보면 너무 쉽게 목사하고 쉽게 교회 치고 쉽게 말고 참 진짜 겁 없다 싶어요. Banyak orang yang walaupun dia seorang pendeta dan juga orang penginjil, mereka gampang sekali ngomong dengan sembarangan. 하나님을 두려워하는 거하고 하나님을 경외하는 거하고는 다른 말이에요. Takut kepada Tuhan dan juga bersembah 예수 십자가 못 받고 이 bersembah kepada Tuhan itu berbeda. 빚값을 후손에게 돌리라고 말하는데 자기 자손들에게 돌려달라고 얘기했는데 얼마나 겁 없이 얘기했어요. Orang Yahudi itu tidak takut bahwa mereka tuh bersalah dan kesalahan mereka tuh bisa dialihkan, bisa dikasih kepada keturunan mereka. 보면 그 요즘은 안 나오는데 방송에 그 보면 왜 서울대 아이들 많이 모아놓고는 그 머리 빡빡하고 나온 강의하는 분. Kalau kita melihat TV di Korea, ada satu orang yang botak dan dia kayak memberi 별명이면 도올인가 막 이래가지고 아까 그래가지고. dia memberi ceramah kepada anak-anak Korea yang masuk ke Universitas Seoul. 좋고 아는 것도 많은 것 같은 느낌이 들어요. Dan dia kelihatannya sangat pintar dan memiliki banyak ilmu. 성경에 대한 얘기한테 보면요, 완전 엉터리예요. Tetapi pada saat dia membicarakan tentang soal Alkitab itu semuanya salah. 성경을 알잖아요. Then when he talks about the Bible, I know the Bible. 성경 얘기 나온다고 택도 아닌 소리를. Then when he talks Saya about the mengetahui Bible, Alkitab dan apa yang dikatakan oleh dia mengenai Alkitab itu salah sekali. 저 사람의 모든 학문이 다 들은 거 아닌가? Dan jadi saya berpikir apakah ilmu yang dia miliki yang lain itu salah seperti yang dia katakan tentang Alkitab. 강의하는 게 싹 다 지금 가짜 아니야? 이런 생각이 들어요. Dan jadi saya kepikiran semua ceramah dan juga semua seminar yang dia lakukan apakah itu semua bohong. 말씀에 대해서 함부로 하는 그게요. 얼마나 잘못됐다는 걸 사람들 알아야 돼요. Karena semua orang harus mengetahui bahwa pada saat dia membicarakan Alkitab dengan salah, itu adalah dosa yang sangat besar. 하나님은 없어. 7 years ago, shooting a gun up into heaven, he said, God does not exist. We don't need the Bible. 공산주의입니다. That was communism. Dan banyak komunis yang mengatakan bahwa kita tidak percaya adanya Tuhan. 그렇죠. Isn't that so? 니체 같은 사람들 목사들입니다 그게. Nietzsche, he was Dan juga Nietzsche dan lain-lain. He said, God is dead. 말 함부로 하면 안 돼요. You should not Banyak speak tokoh-tokoh rashly. yang berkata bahwa Tuhan itu sudah mati. 아주 젊은 나이에 정신병으로 정신병원에서 죽었어요. Dan salah satu tokoh yang terkenal yaitu Nietzsche, dia mati karena sakit mental. 그러니까 말이에요.
사람들이 너무 말하버라는 거죠. And so people Jadi banyak orang ngomong dengan sembarangan. 예수 그리스도께서 돌아가시고 빌라도 아무 잘못도 왜 빌라도 욕을 합니까? Jesus Christ Kita healed kenapa the selalu prophet, membicarakan he died, oh but we Yesus don't mati why di do we atas criticize di bawah 이유가 있어요. pemerintahan Pontius Pilatus. Ada alasannya, 역사적 증거. It's yaitu historical. bukti yang bukti yang sesuai dengan sejarah. 때에 재판을 받고 처형을 받았다를 말하는 겁니다. It's Jadi itu verified. berarti Jesus stood Yesus trial telah for his spirit under the reign of dikasih Pontius hukum kematian setelah mendapatkan pengadilan oleh Pontius Pilatus. 예수 그리스도의 부활은 모든 사람이 앞으로 일어나는 부활의 첫 열매다. Jadi kebangkitan Yesus Kristus yang dilakukan itu adalah kebangkitan pertama untuk semua orang di dunia ini. 저와 여러분이 나중에 지구 종말한다고 성경되어 있습니다. 그리고 전부 부활한다고 되어 있습니다. Dan Alkitab berkata bahwa semua orang akan 지옥에서 살 수 있는 몸으로 변화됩니다. dan kita akan melihat akhir zaman dan kita akan bangkit kembali. 몸으로 변화됩니다. Dan semua tubuh kita akan dibangkit kembali untuk pergi ke surga. 이 몸 가지고 어딘가 세계 못 살아요. Karena kita tidak bisa memakai badan kita sekarang untuk ke surga. 부활하신 것은 우리 모든 구원받은 성도의 첫 열매다. Jadi kebangkitan Yesus itu adalah buah pertama dari semua jemaat yang akan dibangkitkan. Itu adalah sangat 우리는요. berdasarkan sains. 과학이 있습니다. Kita memiliki 3 sains. Yang pertama 자연과학입니다. yaitu sains natural. 자연과학자들이 없으면 우리가 이렇게 혜택을 입고 살 수가 없어요. Kalau tidak ada natural dan tidak ada alam, kita tidak bisa hidup seperti ini. 전 세계가 발전하는 것은 자연부터 물질이 과학자들 때문에 이게 발전하는 거예요. Dunia ini terus berkembang karena adanya alam dan juga adanya orang-orang yang 고마운 분들이죠. saintikus yang ada di dunia ini. Yang kedua adalah sains mental. 과학을 모르면 정신병자가 계속 생기는 거예요. Kalau kita tidak mengetahui sains mental ini, penyakit sakit jiwa dan sakit mental itu akan terus bertambah. Yang ketiga adalah sains rohani. 멸망받는 겁니다. Kalau kita tidak mengetahui sains rohani itu, kita akan dibinasa. 이게 중요하죠. Ini adalah sangat penting. 예수 그리스도의 부활은 너무나 과학적이다. Kebangkitan Yesus itu adalah sangat sains. Alasannya, 인간이 하나님을 떠나서 완전히 망해버렸기 때문이다. karena manusia itu telah binasa karena meninggalkan Tuhan. 여호와는 유일신 한 하나님이시다. Yehova itu adalah satu-satunya Tuhan. 일본 가서 그 얘기했어요. I said that in Japan. 일본과 한국은 사실상 아담 후손이요 한민족이다. Sebenarnya orang Korea dan orang Jepang itu satu bangsa dengan Adam dan Hawa. 전부 아담의 후손. Kita semuanya adalah keturunannya Adam. 한 하나님이시요. Karena Tuhan kita sama, yaitu satu. 저라는 것은 절대 하나님이 아니요. Jadi pada saat kita membuat satu hal berhala dan menyembah berhala itu bukan Tuhan. Kita semua ditipu. 적으로 속아요. Itu ditipu secara sains. 종 이것도 여러분 이게 종 치기 위해서 있는 것이지 이게 어떤 형상으로 놔둔 거 아닙니다. Jadi bel ini pun hanya di bel untuk melakukan suara bel, bukan untuk disembah. 만들어서 다 금치라고 하는 그거를 하나님이라고 보는 이 어리석인 짓이야말로 정신병이다 하면. Pada saat kita membuat satu hal, satu barang dengan dilapisi emas dan kita menyembah berhala itu sangat sakit mental. 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배해야 할지니라. Karena anak-anak Tuhan itu harus menyembah Tuhan dengan cara khotbah dan dengan cara beribadah bersama-sama. 복음 잘 몰라 엉터리라 그래요. Jadi banyak orang Kristen, mereka tidak mengetahui Injil dengan benar. And saying this, that's why the Korean churches try to criticize me. 그때 맞잖아요. But it's true. Tapi itu benar. 외국 사람이 밤에 내려보면요. 야, 한국 대단하네. 전부 십자가. Kalau orang luar datang ke Korea, mereka melihat Koreanya dari pesawat di atas, mereka melihat begitu banyak lambang-lambang gereja. 내리면요. 전부 빨갛습니다. Kalau Jepang, pada- 야, 한국은 천국이겠다. kalau Jepang itu mereka berbeda dengan Korea. And I was sitting next to him, I said, it's like more like heaven. Salib-salibnya tidak ada. 그거 달아놨다고 진립니까? And just because you've got a red cross
hanging there doesn't mean that it's true. Tetapi banyak lambang salib bukan berarti banyak orang benar-benar yang percaya. 뭘 말입니까? What am I talking about? 인간은 하나님을 믿을 수 있는 영적 존재로 창조됐다. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk rohani yang percaya kepada Tuhan. Itu adalah sains pertama. Itu sains rohani. 하나님을 떠나서 살 수 없습니다. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa bertemu dengan Tuhan. 무신론이라고 하고 그래서 지구는 계속 전쟁과 테러 일어나는 겁니다. Oleh karena itu dunia ini penuh dengan teror dan perang. Wars and terrorism. 이 인간이 사단의 유혹을 받고 사단 잘못은 아닙니다만은 사단의 유혹을 받고 하나님을 떠난 겁니다. Jadi manusia ini ditipu oleh setan dan akhirnya meninggalkan Tuhan. 또 고통이 오는데 해결될 수가 없어요. Sejak saat itu kita terus mendapatkan penderitaan dan itu tidak bisa diselesaikan. 그리스도를 보내시겠다고 약속하셨어요. Dan Tuhan berjanji kepada kita bahwa Dia akan mengirimkan Kristus. 인간을 참 인간, 하나님의 형상을 회복하는 인간으로 만들어야 되겠다고 그리스도를 보내신 것입니다. Supaya manusia itu bisa memulihkan fungsi asalnya, yaitu 구약 성경이라고. menjadi anak Tuhan dan percaya kepada Tuhan. 증거가 신약 성경. Dan itu semua berjanji ada di dalam perjanjian lama, dan pada saat itu semua terjadi itu ada di perjanjian baru. 그리스도를 보낼 것이다. Dan Tuhan berjanji bahwa Dia akan mengirimkan Kristus. 있지만 한 증거 있다. There's a lot of proof. Begitu banyak bukti-bukti dan 십자가에서 처형될 것이다. That he's going to be dan satu bukti yang paling besar adalah 모든 사람의 죄를 짊어지고 십자가에 처형될 he's 것이다. going to bear Yesus all akan mankind's sin and die on the disalibkan 수술한 증거로 십자가에서 부활할 것이다. untuk menggantikan semua dosa manusia dan Dia akan bangkit kembali. Itu adalah buktinya. 성경의 약속이요. Itu adalah perjanjian dari Alkitab. 한 사람이 쓴 게 아니라 오랫동안 선지자가 쓴 걸 편집해서 쓴 겁니다 지금. But amazing, the Bible was not written by one Itu person. It was written over a Alkitab long itu period of bukan time. hanya ditulis oleh satu orang, tetapi begitu banyak orang yang menulis surat dan itu dijadikan Alkitab. 500년 전에도 선지자 예언했는데 그 책이 아직 있어요. 700 years ago, 1500 years ago, it was Dan promised in itu the sudah Bible that Jesus sudah would berumur resurrect. 1500 tahun perjanjian tersebut. 방문에 보관되어 있다는 그 예언된 책이요. And that's Dan why semua these are buku-buku important, itu because sudah they are dijanjikan dan preserving sudah those dinubuatkan. 하셨어요. But he Dan resurrected. Dia benar-benar bangkit kembali. 성경대로 죽으시고 성경대로 살아나셨느니라. Alkitab berkata bahwa dan Paulus berkata bahwa Dia mati dan bangkit kembali sesuai dengan Alkitab. 흑암 세력, 지옥 배경 모든 재앙을 이길 수 있어요. Mengapa Dia harus bangkit? Karena Dia harus dapat mengalahkan semua kegelapan dan juga kuasa setan. 우리의 존재가 그만큼 비참한 존재입니다. Jadi sebenarnya makhluk manusia itu makhluk yang sangat menyedihkan. 하나님은 가장 높은 고상한 자리에 끌기 위해서 그리스도로 모든 문제를 해결하신 것입니다. Tetapi Yesus memulihkan status kita untuk menjadi status yang sangat suci dan memuliakan 선물로 주시다. So God, by dan grace, gave memberi us anugerah kepada kita secara cuma-cuma. Itu adalah sangat sains. 다시 생각해보세요. 우리 할 수 있습니까? Think about it once Apakah again. kita bisa melakukannya? 이상한 설교 많이 하는데요. 할 수 있습니까? These days, there are large Begitu churches, banyak large gereja churches yang memberi khotbah dan firman yang salah. 아이가 늪에 빠졌다. A child is Bisa ada all satu down anak to yang jatuh ke rawa-rawa. 움직이면 더 내려갑니다. Semakin dia bergerak, dia akan semakin tenggelam. 물하고 달라가지고요. 늪에 빠지면 가만 기다리고 있어야 돼요. 움직이면 자꾸 내려와요. Kalau kita jatuh pada rawa-rawa, kita harus berdiam. Kalau semakin bergerak, kita akan semakin tenggelam. Dan apa yang dia lakukan? 나와봐. Try coming out 네 힘으로 나와봐. on your own. Ayo, coba kamu keluar dengan kekuatan kamu sendiri. Itu tidak bisa. 사실 손자 빠지거든. 네 힘으로 나와봐. Think about it. Your Dan grandchild falls and coba sinks aja and anak 인간이 구원, 흑암, 저주, 사도세에 빠진 거 못 나와요. coba anggap aja anak saudara jatuh di rawa-rawa dan dia harus sendiri keluar dari itu. Jadi semua 할 수가 없는데 나와봐. 나올 수가 없어요. penderitaan dan semua dosa-dosa itu terus membuat dia tenggelam. Kita tidak bisa keluar dengan kekuatan kita sendiri. 내 마음대로 안 돼요. Kita tidak bisa melakukan sesuai dengan apa yang kita ingin lakukan. One student said, 그 말이 태어날 때부터 동성연애 하고 싶은 거라. 이 자기 마음대로 되는 일이 아니에요. Sejak lahir dia ingin 자기가 만드는 게 아니고 이 굉장한 영적 문제 온 거거든요. dia ingin bercinta dengan orang yang sesama 자기 마음대로 안 돼요. gender. Itu tidak bisa diapa-apakan karena dari 아무리 잘 살고 싶지만은 나는 막 정신이 혼란이 오고 도대체 판단을 해서 그 영적 문제라고 해요. no matter
Karena dari kecil dia sudah dilakukan seperti itu dan itu adalah salah satu masalah rohani. Itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa diselesaikan dengan But none know kekuatan kita sendiri. people are perishing. 그러니까 보세요. And so look at this. 빠진 사람 나올 수 있습니까? A person Jadi coba lost kita his melihat orang-orang yang jatuh dia bisa keluar sendiri 지금 애가 지금 보롤빨 죽어간다니까. And right dan now, dia she's sedang thinking and dying. mematikan, sedang Stand mati. next to him. 왜 조심을 안 했냐? Why weren't Dan you? orang-orang pada berkata, kenapa kamu nggak berhati-hati? Where did you slide in from? 왼발부터냐 오른발부터냐? Was it from the left foot first or right foot first? 조심하라 안 했더냐? I told you. Kan to be aku careful. bilang kamu harus hati-hati. No use. Itu semua Isn't that so? 그게 도덕이 윤리인데 도덕 윤리 하지 마라 말이야. 빠지기 전 얘기지. 빠져버렸다니까요. semua kata-kata yang dari orang-orang itu semuanya bersifat etika, tetapi itu sudah terjadi. 여러분의 소중한 손자 손녀가 늪에 빠져서 깊이 빠져 들어가는데 그 어떤 말도 필요가 없는 거예요. Jadi cucu kita sedang mati di tengah-tengah rawa-rawa dan mereka tidak bisa keluar kemana-mana. Jadi ada seseorang yang datang untuk menyelamatkan dia dan harus memegang tangan dia. Itu adalah iman. 올려놓고 난 뒤에 얘기해 다음에는 조심해라. Dan kita harus mengeluarkan dia dari rawa-rawanya dan baru kita bilang kamu harus berhati-hati. 조심해라. Be careful so you don't fall in again. 그 얘기죠. Itu ceritanya. 너무 거꾸로 인간이 절망마다 죽어가는 거예요. Jadi semua manusia sedang meninggal. 영적인 세계를 모르는 영적 과학 하나님 말씀 안 믿어요. Karena mereka tidak mengetahui sains rohani, jadi mereka tidak percaya. 하나님의 말씀이 믿어질 때 하나님의 말씀은 역사하시게 돼 있어요. Karena pada saat kita percaya pada firman Tuhan itu bekerja. 하나님을 믿어야 되는데 안 믿으면서 하나님 응답 없다고 말하고 안 믿어진다고 말한다. 그러니까 응답이 없는 거예요. Kita tidak percaya kepada firman Tuhan, tetapi kita selalu ngomel kenapa firman Tuhan tidak bekerja dan tidak memberi jawaban kepada kita. 어린 아이는 태어나면 무조건 어머니 젖을 먹어요. Kalau anak baru lahir, dia harus minum susu dari ibunya. They'll die if you feed them sugar water. 산삼 고와가지고 먹이면 죽여요. Misalnya kalau kita kasih air yang hebat, air dari ginseng kepada anaknya, dia akan mati karena dia perlu susunya. 건반지 필요 없어요. A young child Kalau anak baru lahir, dia tidak perlu emas. 오직 엄마 품에 있어요. Dia hanya perlu bersama dengan maminya. 죽어요. And if they're not in their mother's Kalau tidak ada, dia akan mati. 손가락 똑바로 아무거나 집어 빨아요. if they're so hungry, Dan juga mereka harus 운동신경 좋은 아들 발가락도 빨아요. and those who are very dan agile, banyak they'll suck on their anak toes. yang 그렇게 죽어요. But they'll die that way. 인간은 하나님을 만나지 않는 이상 인간일 수 없습니다. jadi seperti bayi yang bersama dengan maminya, manusia itu harus bersama dengan Tuhan. 과학을 마귀가 모르게 만들어서 나는 하나님 안 믿어요. This tremendous Dan sains rohani ini ditutupi oleh setan dan semua orang bilang saya tidak percaya Tuhan. And I'd rather believe in my own fist than I believe in 왜 God. 그랬잖아요. That's what they say. Banyak orang bilang saya percaya sama diri saya sendiri. And so you're denying who you are as a 이게 human 굉장히 being. 중요한 사건. And so this Ini is adalah hal yang sangat penting. 아니 부활하셨다 이 말이에요. Jadi Yesus itu bangkit kembali. Bagaimana bisa terjadi? 로마 사람과 유대인이 거짓말하기 시작했어요. Orang Roma dan orang Yahudi mulai berbohong. 염려는 했어. 왜냐하면 살아날 거라고 미리 얘기했기 때문에 로마 군대하고 유대인 군사하고 섞어서 중대를 지키게 한 거예요. 무덤을. Jadi pasukan Roma dan juga pasukan Yahudi, mereka menjaga kuburannya karena mereka sudah tahu Yesus bakal bangkit. And they joined forces and were watching the grave. 아니 해가 뜨기 직전 새벽 아닙니까? And right Dan before the sebelum sun rose, matahari dawn. terbit, 군인들이 조금 이렇게 졸릴 시간이 아무래도요. itu jam-jam yang pasukan itu pada ngantuk. 그때 나라의 무덤은 이게 만들어서 돌문을 닫아놓잖아요. 이 돌문이 열린 거예요. Kalau dulu kuburan itu ditutupi dengan pintu batu dan tiba-tiba pintu batu tersebut terbuka. 장정들이 몇 명 밀어야 되는 문인데 이 지 혼자 그냥 뚝뚝 열리는 거예요. Jadi seharusnya itu harus pintu tersebut didorong oleh beberapa banyak orang, tetapi pintu itu terbuka sendiri. And then looking at that Bible reference, I said, oh, that's where automatic doors came from. 그러더니 거기서 빛이 확 튀어나. And Dan all tiba-tiba of a sudden, ada light terang came yang from within. datang dari 예수님의 그런 kuburan dan Yesus berjalan keluar. 얼마나 충격 먹었겠어요. Can you imagine Dan how coba shocked they kita pikirkan betapa shocknya mereka. 쓰러진 거예요. were? And all the Dan soldiers semua there, pasukan they pada pingsan. 몇 명이 이 정신 깨어나가지고요. 가 보고 있는 거예요. And a few Dan of them beberapa yang masih sadar, mereka melihatnya. 살아났다. that
Yesus itu bangkit kembali. Dia benar-benar bangkit kembali. 큰일 났죠. 유대 나라 뭐 로마 다 뒤집질 판인데 이 사람 정치 그런 여론밖에 모르니까 이렇게 있단 말이야. Jadi orang-orang Yahudi yang sangat peduli dengan publik, pendapat publik, mereka menyuruh pasukan untuk berbohong. Itu sudah tercatat di dalam Alkitab. Dan mereka pasukan tersebut dikasih uang supaya mereka tidak bisa ngomong yang 이제 우리 다 준다. kenyataannya. 돈 나눠준 거예요. Dan mereka menerima uang. 받았다는까지 소문났어요. Dan sampai mereka mendapatkan uang belakang itu pun dijadikan rumor dan dijadikan berita kepada orang-orang lain. 있는 동안에 제자들이 시체를 훔쳐갔다. Dan banyak orang yang berkata, pada saat mereka lagi tidur, murid-muridnya telah mencuri mayat Yesus. Dan itu kita bilang teori pencurian mayat Tuhan Yesus. 본 사람이 있다. There are people who saw him. Dan ada orang yang bilang, 변화된 몸으로 부활해가지고 실제로 문을 열지 않고 들어올 수 있고 나갈 수 있는 몸으로 변화돼서 나타났다. He was dan banyak orang yang bilang, Yesus telah bangkit kembali dengan badan yang bisa menggerakkan pintu batu. 가면 그래요. And it's not strange at all because that'll happen to us when we go to 그 heaven. 변화는 어마어마한 진리가 요한 계시록에 기록돼 있어요. That Dan itu semuanya tercatat di Wahyu. 봤냐? 봤다. Have you seen him? Banyak orang yang melihat, iya, melihat. Later on, he appeared to her Semua 500 orang yang ada di tempat itu telah melihat. 유대인들이 가만 이거 지금 도대체 정인 불러보기 봤다는 거예요. And so the Jewish people, they call witnesses and they say they saw him. Orang-orang Yahudi pun melihat sendiri. 환상이겠지. Couldn't be. Mereka berkira mungkin ini fantasi, ini mungkin imajinasi. 이게 환상설이라. And so what Dan they itu yang kita ada beberapa orang yang pakai teori fantasi, 오래 갑니까? 계속 지금 teori imajinasi. 역사를 나는데. However, that's not Tetapi the problem, because the works mereka tidak bisa menolaknya karena 가지는 그 Yesus 이야기를 terus 하는데 bekerja. 유대인이 마지막으로 한 말이 있어요. Dan ada satu kata yang dikatakan oleh orang Yahudi, 우리가 덜 죽였구나. kita belum benar-benar membunuh Yesus. 실하게 죽여야 되는데 덜 죽였구나. Seharusnya kita harus memastikan bahwa Yesus benar-benar mati, ternyata enggak. He was resuscitated. 그걸 보고 기절설이라고 하죠. We call Dan itu kita bilang teori yang mengatakan bahwa Yesus hanya pingsan saja, belum mati. But these three things testify of Jesus' resurrection. 시체를 훔쳐갔다는 말은 무덤에 시체 없다는 말이죠. Kalau pencurian mayat Yesus berarti di dalam kuburan itu tidak ada mayat. 환상설을 주장했다는 것은 예수님을 만난 사람이 있음을 증명합니다. Kalau teori imajinasi berarti ada orang yang bertemu dengan There are Yesus. people who met Jesus. 기절했다는 말은 살아있다는 것을 의미합니다. Kalau teori Yesus pingsan berarti benar-benar dia masih hidup. 유대인들이 방해하고 막으려고 했는 것이 더 증거가 돼버린 겁니다. Jadi semakin orang Yahudi menolak, semakin hal-hal kenyataan dan faktanya terlihat. 최고의 결단을 오늘 내셔야 됩니다. So make Dan hari ini saudara harus memegang satu keputusan. 하나님의 말씀으로 붙잡을 때 여러분 생에 분명히 변화 일어나요. Pada saat saudara memegang firman Tuhan sebagai firman Tuhan, hal yang luar biasa akan terjadi. because the word is living Karena firman Tuhan itu bergerak sampai sekarang. 1.1 획도 없어지지 아니하리라. Dan firman itu tidak akan berubah. When the world comes, not even one stroke, not even one dot of the word will go unfulfilled. 저 바벨론 포로대 갔을 때 많은 사람을 모아놓고 말해라. Then Pada saat kita menjadi tawaran Babelonia, 지붕 위에 올라가서 말해라. go to the rooftop. coba 산 위에 올라가서 말해라. kamu berkata di atas Say what? atap dan di atas gunung 여호와의 말씀은 영원히 쓰리라고 말해라. Say that bahwa the word of the firman Lord Tuhan, will firman stand Yehova itu akan hidup 왜 selama-lamanya. 악인들 다 죽이지 않습니까? Kenapa Tuhan tidak membunuh aja semua orang-orang yang jahat? Why did the righteous Kenapa orang benar yang menderita? 하나님 이렇게 대답하시죠. And God answered, Dan Tuhan menjawab, 말을 돌판에 새겨두라. inscribe my catatlah word on semua stone. firman aku di batu. 답이요. It's a simple 이거 answer. 어떻게 되는지 보라는 겁니다. 돌판에 새겨두라. Itu jawaban yang sangat sederhana. Kamu catat saja di batu. 하나님의 말씀 가운데 여러분 굉장히 과학적으로 이해해야 돼요. 지금 자연과학이 덜 발전해가 지금 못 밝히거든요. 근데 이게 자꾸 지금 밝혀지잖아요. 지금 계속 지금 뭐가 나오고요. 지금. Jadi kita harus mengerti berdasarkan dengan sains rohani. Karena itu semakin terlihat. They are verifying this.
두 번째입니다. Yang kedua, 부활 이전의 약속을 굳게 잡았어야 돼요. kita harus memegang perjanjian sebelum kebangkitan. 그렇죠. Isn't that so? 그러면 이런 이 흔들리는 짓을 하지 않아요. 제자들도 흔들렸다니까요. Then they would not have Murid-murid Yesus Tuhan sendiri, mereka sendiri bergoyang. 여자들도 믿고 간 게 아니에요. 정으로. 여자들 좀 정이 많잖아요. 정으로 갔지 실제 믿은 게 아니에요. Perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus pun mereka hanya peduli, bukan benar-benar 100% percaya. 4장 16절 17절에 내가 가면 하늘나라 갈 것이다. 부활해서 가면 보혜사 성령을 너희에게 보내사 너희와 함께 너희 안에 영원히 있을 것이다. John 14 verse 16 17 after Dan di Alkitab berkata bahwa aku akan bangkit kembali dan akan mengirimkan kamu Roh Kudus kepada semua orang di dunia ini. 너희에게 모든 것을 생각나게 할 것이다. Dan setelah kebangkitan Yesus, Tuhan akan membuat kita akan mengingat akan segala hal. 요한복음 16장 13절에 하나님의 말씀 깨닫게 하실 것이다. Yohanes 16 ayat 13 berkata bahwa kita akan diingat akan firman Tuhan. 성령 받게 되면 권능을 받게 되고 땅 끝까지 정인이 될 것이다. Kalau kita menerima kuasa dari Roh Kudus, kita akan menjadi saksi sampai ke ujung bumi. 그러니까 말씀을 미리 믿었으면 될 텐데 안 믿어가지고 Jadi kita seharusnya percaya firman Tuhan dari awal, tetapi kita tidak percaya. 확신이 온 거예요. And now disciples Jadi say, tidak ada keyakinan. 또 어떻게 하겠습니까? what would you have done? Apa yang dilakukan oleh saudara? 도망 안 가는 건데 말이야. If I knew this would happen, I wouldn't have run away. 야 이래 될 줄 알아서 우리가 막 앞장서서만 안 하는데 말이야. Oh, tahu gini saya tidak akan kalau tahu gini saya tidak akan seperti itu. Then number 3. 제자들을 모아놓고 부활 이후에 말씀하셨어요. Yang ketiga itu, Yesus berkata 세 가지 권세를 말씀하셨어요. He spoke about tentang 3 kuasa kepada murid-muridnya. 땅의 모든 권세를 내게 주셨다. Kuasa langit dan bumi itu telah diberikan kepada 기도해보세요. kita. Coba kita berdoa. 강단에서 하지 말고 집에서 하세요. 예수 그리스도 이름의 권세로. Not here in the public, Jangan berdoa di tempat publik seperti ini, tapi cobalah berdoa sendiri untuk kuasa langit dan bumi. 모든 권세를 내게 주셨다. Karena Tuhan sudah memberi kuasa langit dan bumi kepada kita. 그리고 세 가지 명령 내렸어요. and it's Dan juga memberi 3 perintah. 가서 모든 족속으로 제자 삼아. therefore Yaitu go pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례 주라. Dan memberi baptis dalam nama as second Bapa, Anak, dan Roh Kudus. and then it's talking about establishing the church. 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. And teaching them Dan to obey juga everything that I melakukan have semua hal yang commanded. sudah diperintahkan. 그래서 세 가지 권세를 말씀하셨고 세 가지 명령하셨어요. And so he Yaitu talked about 3 kuasa three dan juga authorities 3 perintah dari 세 Tuhan. 가지 증인될 걸 말씀하셨어요. and he spoke about Dan how juga witnesses kita akan menjadi 3 saksi to the very end sampai of the age. akhir dunia. How Sampai kapan kita harus menginjil? 세상 끝날 때 Sampai akhir dunia. 누구 와요? Bersama siapa? 너희와 with who? Dengan kita. 언제 말입니까? When? Kapan? 항상 함께 있어요. Always. Selalu, senantiasa. 여러분 조그마한 한 번만 생각해보세요. Just a little bit. Coba saudara mengalami sedikit saja. 하나님의 말씀을 우리 기독교인들이 너무 어려우니까요. 이 말씀에 혼란을 줘요. Dan kadang-kadang orang-orang percaya anggap firman itu begitu susah. 이 말씀을 붙잡지 않는 기독교인이 많으니까 교회들이 자꾸 혼란을 줘요. Karena banyak orang yang tidak memegang firman Tuhan, jadi gereja itu memberi 그 민족 세계 살려야 되는데 이 답으로 살 수 있는 게 못 살리잖아요. 너무 혼란을 자꾸 주니까. gereja itu tidak bisa memberi jawaban yang pasti kepada jemaat-jemaatnya. That's why they bring confusion. 저는 어릴 때도 교회 다니면서 모든 교회를 보면 사람들이 이래 시험 드는데 큰일이다. 이거 하나님 축복 다 놓치고 껍데기만 지고 있구나 이거 너무 많이 느꼈어요. Dan dari kecil saya berpikir orang-orang gereja saja memiliki banyak masalah dan bagaimana caranya kita benar-benar memegang firman Tuhan. And so what resolution did I make 부교육자 때 when I was an assistant pastor? 성경 말씀을 딱 붙잡고 Padahal saya menjadi calon pendeta, saya memegang firman Tuhan, 모든 권세를 내게 주셨다. yaitu Tuhan telah memberi kuasa langit dan bumi. 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있겠다. Dan aku akan bersama kamu sampai sampai akhir dunia. 그렇다면 나는 하나님의 자녀 아닙니까? Dan kalau gitu kita adalah anak Tuhan. 이 자녀 아니고 우상숭배 도레절하는 사람이 아니고 하나님의 자녀 아닙니까? Bukan anak manusia yang menyembah berhala, tetapi saya adalah anak Tuhan. 하나님을 아주 이익 보려고 하는 성공하려 하는 사람이 아니고 우리는 전도자 아닙니까? Kita adalah bukan orang yang sangat menjadi sukses, tetapi kita adalah penginjil. God give me this. Tuhan tolong berilah jawaban ini. 성령으로 눈에
안 보이게 역사하시니 지금 나에게 역사해 주옵소서. Karena Tuhan yang tidak bisa dilihat dengan mata kita, dia tetap bekerja, jadi bekerjalah di atas saya. Prayed that prayer. 그리고 제목 아닌 제목을 내놓았어요. And I Dan juga saya memiliki satu pokok doa. 하나님 저는 배경도 없고 실력도 없고 아무것도 없어요. Tuhan, saya tidak memiliki latar belakang yang luar biasa atau saya tidak memiliki skill tertentu, tetapi saya akan menginjil. 교회를 이용하지 않겠어요. I will Dan saya not- tidak akan memperalatkan gereja. I will not torment the church members. 내 이익 때문에 주의 종이 되는 일은 절대 없을 것이다. Saya tidak akan menjadi hamba Tuhan untuk menguntungkan bagi saya. 복음 전하는 교회로 인도해 주십시오. Tolong pimpinlah saya ke gereja yang benar-benar menginjil. 복음 전할 수 있는 교회로 저를 인도해 주십시오. Tolong pimpinlah saya supaya saya bisa ke gereja yang benar-benar menginjil. Saya tidak perlu latar belakang yang lain. 돈 있어갖고 막 쓰거든요. 저는 그 돈이 없습니다. Everybody has so much Uang-uang yang dimiliki oleh banyak orang, saya tidak perlu. 여기서 찾아봐요. 저는 없습니다. Everyone Saya has tidak their memilikinya. clothes, but I don't have any. 진짜 없었어요. I really Saya benar-benar tidak punya. 그러니까 가진 거 없습니다. And so Jadi saya tidak memiliki apa-apa. 지금까지 공부하고 전도하고 이것만 했어요. all I did Hanya was saya belajar dan menginjil. evangelize. 사람이 말이요. 뭐 없을 때 없다 이러면 괜찮은데 뭐 없을 때 없다고 얘기하면 눈물 나와요. Kalau misalnya orang manusia itu, kalau kita benar-benar tidak memiliki apa-apa dan kita mengaku kita tidak memiliki apa-apa, 그런 어떤 면에서는 itu sangat menyakitkan. 그래요. 그렇잖아요. 뭐 부족도 안 하면서 내가 진짜 부족한 사람이 내가 부족합니다 할 때 눈물 난다니까요. Pada saat orang yang bukan kurang, tetapi dia mengatakan dirinya kurang, itu beda sekali dengan orang yang benar-benar kurang dan dia mengakui dirinya kurang. 그래서 저는 지금부터 사람을 의지하지 않겠습니다. Jadi mulai sekarang saya tidak akan mengandalkan manusia. 하나님이 저를 인도하시는 곳으로 저는 가겠습니다. Di mana kemanapun Tuhan memimpin, saya akan pergi. 그래서 아무 인본주의 쓰지 않고 진짜 하나님의 능력 체험하면서 기도해요. Dan saya tidak akan memakai semua tanggapan dan juga pendapat manusia, tetapi saya akan memakai Really did well. firman Tuhan. 하나님 은혜입니다. Ini adalah anugerah Tuhan. 정확하게 응답하시죠. Dan Tuhan menjawabnya dengan jelas. 많은 목사님들 훌륭한 분들 많이 계십니다. Sebenarnya begitu banyak pendeta yang luar biasa. 행복이 목적은 아니지만 저처럼 행복한 사람은 없습니다. Memang tujuan saya menginjil itu bukan kebahagiaan, tetapi tidak ada orang yang sebahagia saya. 전도자들과 렘넌트들이 이 복음 운동을 준비를 하고 있습니다. Dan banyak penginjil dan juga banyak remnant, mereka bersiap-siap. 하나님이 얼마나 축복 주셨든지 다른 데 신경 쓰지 않도록 건강도 다 지켜줘. 지금까지 인도해 오셨어요. Dan Tuhan itu begitu kasih anugerah kepada saya sampai saya tidak peduli dengan kesehatan saya karena selalu dijaga oleh Tuhan. 너희와 항상 함께 있겠다. And so I am Dan Tuhan selalu berjanji bahwa aku akan bersama kamu senantiasa. 이분을 진짜 짧은 시간입니다. 붙잡으면 돼요. Saudara harus memegang firman ini. 그리고 이제 나가보면 우리 선택이 될 게 있잖아요. 그때 불신앙이 안 가지면 돼요. Dan pada saat kita harus memilih dalam banyak pilihan, kita hanya mengikuti firman Tuhan. Sometimes it really is God's blessing. 그래 한게 부산의 영도교회인데 영도 우리 장로님 첫 번째 하신 말씀이 목사님 우리에게는 오시라고 분이 많습니다 이렇게 하더라고요. And that time Dan I went to ada the church in Yeongdo, satu and I gereja first Yeongdo. walked in, the elder said, "Oh, there are many of you who want to come to this church." Mereka bilang, pendeta, banyak orang yang memerlukan pendeta di sini. I will not go. Tapi saya tidak bisa pergi. 할 수는 없죠. There's a lot of you who want to come, then I'm not going to stand in line with them. 그분들이 다 안 온다 할 때 그때 부르시면 가겠습니다. When all the Tetapi- used to come, at that time if you call me, I'll come. 왜 이런 예를 듭니까? Now why am I giving this kind of example? 너무나 우리는 하나님의 말씀 안 믿습니다. Because we do Jadi, not believe God's word at all. Mengapa We saya don't believe ngomongin it. ini? 그래서 우리는 많은 헛수고를 하는 것입니다. And that's why we always Banyak say orang we're yang ready. terlalu tidak fokus kepada firman Tuhan. Mereka hanya fokus kepada tanggapan orang lain dan juga pendapat publik. 새로운 시작되기를 예수님 이름으로 축복합니다. Saya memberkati saudara sekalian supaya saudara bisa menemukan firman Tuhan dan juga bisa memulai satu titik pemulaian yang penuh dengan firman Tuhan. 하나님의 말씀을 Mari kita berdoa. 말씀대로 이해하게 해 주시옵소서. Tuhan tolong berkatilah kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan sebagai firman Tuhan. 다르게 보는 영적인 눈을 허락해 주옵소서. And grant us Izinkanlah mata yang melihat hal rohani. 정인으로 부르시기에 하나님 저희들을 합당하게 해 주시옵소서. Supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan yang dapat menyaksikan semuanya 모든 itu. 주의 백성들에게 오늘 이 언약이 성취되는 날이 되게 해 주옵소서. Tolong berkatilah hari ini supaya firman ini bisa digenapi oleh semua jemaat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.